वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू यहाँ पर चल रही थी। मैं दोबारा सैयद गुलाम रजा नकवी साहब की तरफ आता हूँ। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आपसे सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि बल्कि क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? अभी भी पूरी दुनिया में थोड़ा सा फिर भी एक उनकी डाइवर्शन उनकी सोच के अंदर कि भारत आया ठीक है या पाकिस्तान ठीक है, लेकिन एज एन कश्मीरी आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? हम ये नहीं चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान बने। हमारी दुआ ये कश्मीर कम अज़ कम कश्मीर ज़रूर बने, उसके बाद वो चाहे पाकिस्तान बन जाए, वो कश्मीरियों की अपनी मर्जी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन कश्मीरी या कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी दुनिया को, ताकि वो जो कश्मीरियों की एक आवाज़ है या कश्मीरियों का एक जो उनकी डिमांड है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें? सर बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर के साथ दुनिया का अमन वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जी और हालत जंग में बिल्कुल। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सर आप। इसलिए इसका तल्लुक जो है दुनिया के अमन के साथ भी है। हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं जी कि भारत ने गासबाना कब्जा कर रखा है और कश्मीरियों की जदोजहद आईनी कानूनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जी करारदादों के ऊपर अमल दरामद के लिए है। जी तो हमारा तो बहुत सीधा सादा सा सवाल है जी कि जो इस्लाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में वादा किया गया था उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल। और उस अमल दरामद का वाहिद रास्ता राय शुमारी है। बिल्कुल। ये भारत है जो इंसाफ कर रहा है। बिल्कुल। और कश्मीरी अब ये इंतजार तो नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान इंसाफ कर जाए और कश्मीरी खामोश होकर बैठ जाए। हमारी नस्लें खून दे रही हैं। बिल्कुल। इस जद्दोजहद में ये जो गुज़श्ता 30 साल से जारी है, 30 साल से ज्यादा अच्छा हो गया इस वक्त रियासत के अंदर जी कि हमने खून दिया है, हमने कुर्बानियां दी, हमने पूरी नस्ल को कुर्बान किया है। लिहाजा हमारी जद्दोजहद तो जारी रहेगी। जी हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। ये हमारी जद्दोजहद है और इसका आगाज हमने किया है। बिल्कुल। और इसका अंजाम भी हम करेंगे। तो आलमी दुनिया से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त रियासत के अंदर जिस बड़े पैमाने पर हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बेगुनाह मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। बिल्कुल। और 18 महीने से कर्फ्यू की हालत है इस वक्त रियासत के अंदर। बिल्कुल। तो ये एक लावा है जो किसी वक्त फट सकता है। तो मैं दुनिया से यही कहना चाहूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा से भी, जी कि वो भारत पे दबाव डालें, भारत को ये बात बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जी ये कश्मीरी अवाम का नारा है। बिल्कुल। ये पाकिस्तानी अवाम की डिमांड नहीं है, ये पाकिस्तान की किसी हुकूमत की डिमांड नहीं है। बिल्कुल। ये कश्मीरी अवाम में ये फैसला करना है। बिल्कुल। कश्मीरी अवाम बरमला दोस्तों की ये कह रही है कि हमारा फैसला पाकिस्तान के साथ होगा, हम पाकिस्तान के साथ खड़ेंगे। जी बिल्कुल। लिहाजा हम चाहते हैं जी हमारी आरज़ू है कश्मीरी में ये कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि हमारे खेतों में ज़ैफ़रान खिले, हमारे इंशाल्लाह। खलियान आबाद हो, बिल्कुल। हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिले। बिल्कुल। ये भारत है जो कश्मीरी बच्चों को कत्ल कर रहा है। तो लिहाजा मेरी दुनिया से अपील है जी कि हालात का अंदाजा करते हुए, दुरुस्त अंदाजा करते हुए, जहाँ दो बड़ी अफवाज जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल। और किसी की भी जरा सी हमाकत या किसी की भी जरा सी बेवकूफी जो है वो पूरे खिते को तबाह कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और सर बल्कि इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जब भी नाजरीन वहाँ पर कोई भी शहीद होता है कश्मीर में, तो उसको पाकिस्तान के झंडे के अंदर दफनाया जाता है, उसके अंदर उसको लेके जाया जाता है। और ये सबसे बड़ा चपेड़ एक थप्पड़ है इंडिया के मुंह के ऊपर, जो ये कहता है कि पाकिस्तान खुद वहाँ पर कश्मीर के ऊपर चढ़ रहा है, खुद कश्मीर के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा नहीं करना चाह रहा है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो कश्मीर पर कब्जा करके बैठे हैं उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। और इस पर पाक फौज भी हमा वक्त खड़ी है, पाक फौज हमेशा कुर्बानियां दे रही है। और आज
انڈیا جو اپنے بالکل لاسٹ پر آ گیا ہے، جس طرح ان کا جتنا بھی ظلم تھا، ظلم کی ایک انتہا جو ہوتی ہے، انتہا سے بھی زیادہ جو ظلم ہے وہ کر کے انہوں نے کشمیریوں پر دیکھ لیا، لیکن انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنا کشمیر انشاءاللہ آزاد کر کے ہی رہیں گے۔ اور میں پوری دنیا کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان یا انڈیا، ان کا کوئی بیان آپ نہ دیکھیں، آپ کشمیریوں کو دیکھیں، بیسک ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ بھی ماننے کی بات ہے اگر انڈیا والے سیاست کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان سے بھی یہ تھوڑا سا عنصر سیاست کا چلا جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا عنصر پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی لابی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نقوی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آتا ہوں سر، 18 مہینے ہو گئے وہاں پر سر، ظلم و ستم کی ایک داستان ہے وہاں پر، بچوں کے فیوچر وہاں پر تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی باہر تو پھر سکتے ہیں لیکن گھر سے نہیں نکل پاتے یا وہ باہر کہیں دور نہیں جا سکیں گے، تو سر کیا 18 مہینے سے سچویشن ہے وہاں پر؟ لوگ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں سر؟ وہاں پر ان کو کھانا کس طرح پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ دکانیں وہاں پر بند ہیں، ہر چیز وہاں پر بند کر دی گئی ہے، رابطہ وہاں پر منقطع کر دیا گیا ہے۔ جو بچے اپنی ماؤں سے دور ہیں، جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں، سر ان کی کیا سچویشن ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بالکل اس کا ایک لاوے کا اینڈ ہونے والا ہے، آپ پوری دنیا کو کیا اس بارے میں کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے کہنے میں بہت آسان ہے، لفظوں میں بھی کہنا بہت آسان ہے، لیکن جو وہاں پر سہ رہے ہیں کشمیری، اس کو آپ سر پلیز ایلیبوریٹ کیجیے گا۔ اس وقت جو 18 مہینے سے جی انتہائی تکلیف کے ماحول میں، جہاں خوراک ختم ہو چکی ہے، جہاں ادویات نہیں مل رہی، جی جہاں انسانی زندگی متاثر ہو چکی ہے، ادارے بند ہیں، اسکول بند ہیں، لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہے، اور بھارتی قابض افواج جی گھروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، تلاشیاں کرتے ہیں، اور حقوق انسانی کی وہ خلاف ورزیاں کرتی ہیں جی کہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں ان مظالم کی وہ نقشہ کشی کر سکوں بالکل کہ جس نامساعد حالات میں اور جس حالات میں کشمیری خواتین اپنی زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت ہے، بالکل ہر گھر ایک بہت پریشان کن منظر پیش کر رہا ہے، جی اور نوجوانوں کو گھروں سے پکڑ کر انہیں دہشت گرد کہہ کر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ریاست کے اندر۔ جی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 30 سال سے خون دیا ہے، بالکل اور اس کے خون کے بدلے 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کو انگیج کر رکھا ہے، بالکل سر، اور دنیا بھر میں اس وقت ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہماری ماں اور بہنیں خوفزدہ نہیں ہیں۔ جو ہندوستان کا بھارت کا فوجی اس وقت کشمیر کے اندر ہے، جی اس کے گھر والے ان سے پوچھیں، ان کی بیویوں سے پوچھیں، ان کے بچوں سے پوچھیں، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، وہ فوج کے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، یہ خوف جو ہے صرف کشمیریوں کے اوپر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خوف موجود ہے کہ کسی وقت انہیں کیا خبر ملے گی کہ یہاں سے لاشیں کشمیر سے بھارت کے کونے کونے میں جا رہی ہیں فوجیوں کی۔ تو لہذا ہماری یہ جدوجہد ہے، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ کشمیری بنیادی طور پر پرامن قوم ہے، بالکل کشمیری امن چاہتے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن بھی خراب نہ ہو، اور کشمیری عوام کو ان کے جینے کا حق دیا جائے، اور وہ اپنی جنگ خود حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ کشمیریوں کی 38 نسل 90 کے بعد، مجھے یاد ہے کہ جب 90 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو 12 سال کے 13 سال کے نوجوان جو پہاڑوں پہ، اور وہ بڑے برف پوش پہاڑوں پہ کراس کر کے تو ریاست کے سارے حصے میں آ رہے تھے۔ جی تو ہمارے حوصلے بلند ہیں، جی جی ہماری جدوجہد جاری ہے، ہمارا پرچم بلند ہے، اور میں پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو، دنیا بھر کے سواد پسند عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پرچم بلند رہے گا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، کشمیری عوام کبھی بھی بندوق نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ سر، یہ میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔
इंशाल्लाह सर पूरी दुनिया भी इसी चीज़ पर देख रही है, और वो ये देख रही है कि किस तरह जुल्म हो रहा है, और आगे से कोई रेजिस्टेंस कश्मीरियों की जानिब से नहीं की जा रही। और बहसीत कश्मीरी, मैं खुद भी एक कश्मीरी हूँ। और सर अगर आपसे नकवी साहब आपसे एक बात शेयर करें कि अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर के अंदर जितनी कश्मीरी बरादरी, हम सब ने नवाज शरीफ साहब का सिर्फ एक बात पर बाइकआउट किया था कि जुल्म और सितम जो किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, और मोदी सरकार को यहाँ पर बुलाकर तिलक लगवाकर, अपनी नवासी की शादी पर बुलाकर तिलक लगवाकर पगड़ी पहनकर उसको अपनी शादी में एक अपना फैमिली मेंबर शो किया गया। इस वजह से जितने हम कश्मीरी, हम सब ने बाइकआउट कर दिया नवाज शरीफ का, कि सिर्फ उनके इस इकदाम पर, बेशक उनकी हजार बातें हैं कि इसके ऊपर सियासत चल रही थी, मैं कुछ कर रहा था, लेकिन हमें खुद बहुत यहाँ पर दुख हुआ था। और एक क्योंकि हमारी माँ बहनें हैं बिल्कुल जो कश्मीर में वहाँ पर मौजूद हैं। शामी साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जब से कश्मीर, अगर कश्मीर का नाम लें तो हमारे ज़हन में लाशें आ जाते हैं, हमारे ज़हन में कत्लो गारत आती है, हमारे ज़हन में जुल्म सितम आते हैं अगर कश्मीर की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीर पर क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री वाइज कश्मीर की बात करें, अल्लाह ने जो एक इज्जत बख्शी कश्मीर को, उसकी बात करें, अल्लाह ने जो खूबसूरती बख्शी है कश्मीर को, उसकी बात करें, तो सर जन्नत कहा जाता है कि दुनिया की जन्नत जो है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो जो जन्नत की अल्लाह की बनाई हुई जन्नत दुनिया की है, वहां पर कश्मीर में जो उसके साथ हाल हो रहा है, इस पर सर आप क्या कहना पसंद करेंगे? बल्कि मैं एक शेर भी यहां पर अगर आपकी इजाजत हो कि बिनते आदम कट रहा है, बिनते हवा लुट रही है, ए खुदा तू देख तो सही तेरी जन्नत लुट रही है। तो सर ये जन्नत के ऊपर आप क्या कहते हैं कि जन्नत पर इस तरह का जुल्म और सितम? सर शामी साहब। सर ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात समझ लें कि हमारा अलमिया है कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ जन्नत मौजूद है जिसके अंदर जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। बिल्कुल। और ये इंतहा जो है वो भारतीय फौज की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि उनको, मासूम से नौजवानों को, बच्चों को, उनको इस जन्नत में रहने वालों को, उनको जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे रोज़ कितनी वीडियोस वायरल होती हैं जी। निहत्ते कश्मीरियों पे फौजी हैं, भारतीय फौजी जो हैं वो गन तान के खड़े होते हैं, बंदूक तान के, और वो उनको भगा रहे होते हैं, कभी उनको लाठियाँ मार रहे होते हैं, कभी उनको कुछ कर रहे होते हैं। तो ये जुल्म वो सितम पता नहीं कब तक जारी रहेगा। उनको आस है, कश्मीरी भाई जो हमारे वो जुल्म सितम सह रहे हैं, एक आस है उनके अंदर, एक उम्मीद है, एक जज्बा, एक आज़ादी का, कि उनको पता है जी कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। वो आपके बात के कुफर की हुकूमत चल सकती है, लेकिन जालिम की हुक्मरान की हुकूमत नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। जितना मर्जी मोदी सरकार जुल्म ढाले, आज़ादी का सूरज देखना ही देखना है। पाकिस्तान भी हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कुर्बानियाँ रंग लाई हज़रत क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना की, हमें पाकिस्तान नसीब हुआ। बिल्कुल। और इंशाल्लाह कश्मीरियों को भी जो है उनकी आज़ादियाँ जो हैं उन रंग लाएंगी। असल में उनको, कश्मीरी अवाम को और कश्मीरी क़यादत जो है उनमें आपस में जो है, मतलब वो हमें जो दुनिया को देखना चाहिए कश्मीरी अवाम और कश्मीरी क़यादत क्या चाहती है। जी। जैसे भाई ने बात की, नकवी साहब ने, कि कश्मीरी जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाती हैं। बिल्कुल। और ये हम सब पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हम भी बचपन से ही नारा लगाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हमें दुख होता है कि इस जन्नत के अंदर जो सूरत हाल इसको पैदा हुई है, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे उन्होंने बताया जी कि एक नाजुक सूरत हाल है, हर चीज़ बंद है, इंटरनेट बंद हो गया, समझ लें कि कोई राब्ते नहीं है, बिल्कुल, खुराक नहीं आ रही, मतलब पीने का सहूलत कोई मौजूद नहीं है, उनके ऊपर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब हर किस्म की सहूलतें तो उनको तबाह हो गई, बिल्कुल छीन ली तो अब ये जन्नत का बहाल करने का ही उनको आज़ादी का उन्होंने उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह ये जन्नत जो है वो ज़रूर एक दफ़ा फिर गुलशन में बाहर आएगी, इंशाल्लाह कुर्बानियाँ जो है ज़रूर रंग लाएंगी। शमस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही आप ही के बात को आगे लेके अगर चलता हूँ कि अब जितने मुसलमान हैं उन सब की ख्वाहिश ये है कि कोई भी अमल कर लिया जाए, नमाज पढ़ ली जाए, रोज़ा रख लिया जाए, सिर्फ किस लिए कि हमने जन्नत में जाना है, हमने जन्नत में जाना है। तो सर जो दुनिया में जन्नत है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मैं बाकी ममालिक की भी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर उनको उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, उन्हें मसला ही कोई नहीं हो रहा, वो कश्मीरियों के लिए उठ ही नहीं रहे। अल्लाह पाक का फरमान है कहीं पर एक मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही हो, कत्लो गारत हो रहा, मुसलमानों पर फर्ज है कि उसकी जान
جان جا کے بچائی جائے. تو سر یہاں پر یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, ایوارڈ دیتے پھر رہے ہیں کافروں کو, اور کس چیز پر ایوارڈ دے رہے ہیں, کون سا نوبل ایوارڈ ہے جو مودی کا بنتا ہے سر؟ سر یہ ایوارڈ تو نہیں, ایک مخصوص ایک لابی ہے جو اسلام کے اور پاکستان کے اور ہمارے مذہب کے خلاف جو ہے سرگرم عمل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں نا ظلم بہت ہر جگہ ظلم مطلب بہت ہو رہا ہے. جو فلسطین میں بھی اسرائیل ظلم بہا رہا ہے نہتے فلسطینیوں پہ, وہاں پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. جی اس کے علاوہ بوسنیا میں دیکھ لیں ظلم ہو رہا ہے, ادھر کشمیر میں دیکھ لیں. بالکل. لیکن اس کے جب تک وہی پہلے بھی بات ہوئی, جب تک ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے, وہ مل کے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ بھارت کی سرکار کے خلاف اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ جو حق کے خود ارادی ہے تو ان کو دیا جائے, ان کو مطلب قراردادیں جو پیش ہوئی ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے, تاکہ اگر ان پہ دباؤ ڈالیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ بھارت سے اس وقت جو ہے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے ہیں, لیکن اس وقت مودی سرکار سے جو چائے بیچنے والے اس کو کہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خطرناک حکمران کوئی بھی نہیں ہے. اور جیسے بات کہ ہم لوگ حالت جنگ میں اگر ہم دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر یہ جیسا کہ ہمارے سنتے بھی ہیں کہ تیسری ایک جنگ ہونی جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, جس میں جو ایک جنگ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. اور وہ سر یہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے شاید پاک فوج بھی تیار ہے ہماری, انشاءاللہ. اللہ نہ کرے وہ دن آئے, لیکن انشاءاللہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کی ہماری پاک فوج ہے, ہمارے لیے تیار ہے, ہر دم ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے, کھڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے اس کے بغیر کوئی بیٹھ کے کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کشمیر کے لیے تو پاک فوج کے ساتھ ساتھ 22 سے 23 کروڑ جو عوام ہے وہ بھی کشمیر کے لیے پاک فوج کی طرح ہی کھڑی ہوئی ہے, ہمہ وقت کھڑی ہوئی ہے, اور شہادت لینے کے لیے یہاں پر میں کئی اس طرح کے پاکستانیوں کو جانتا ہوں کہ لاسٹ جب وہاں پر سر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا کشمیر کے اندر, تو وہ یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے, وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے. ایک دو بندے تو رو رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہتا ہوں ہمیں موقع نہیں مل رہا, ہم کس طرح کشمیر جائیں اور کشمیریوں کو بچائیں, ہم اپنی جان دے دیں. اس طرح کا پیار کشمیریوں کے لیے. نقوی صاحب بالکل دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. سر جب انڈیا کی طرف سے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا, پوری دنیا امت مسلمہ کی بھی اگر بیچ میں بات کریں تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. لیکن جس طرح بد دعا یا ان کی کشمیریوں کی ہاں لگی تو پوری دنیا لاک ڈاؤن کے لپیٹ میں آ گئی اور ہر ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا. تو سر باقی ملکوں میں تو آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو سر میڈیکلی جو ایک طبی سہولیات ہیں یہ لاسٹ میں بتائیے گا, کیونکہ وہاں کا موسم بھی اس طرح کا ہے, اور بچے اور خواتین اور بیماری تو ہر کسی کو آتی ہے. تو سر اور بلکہ اس کے اوپر مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جس طرح پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم کی زکوٰۃ بیماری ہوتی ہے. تو سر طبی سہولیات جو ہیں وہاں پر کس طرح وہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں جو کشمیری لاک ڈاؤن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سر؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا جی کہ لاہور میں جو کشمیری برادری ہے ان کا کیا رد عمل تھا جی, تو ایک تو ساری دنیا میں جہاں بھی کشمیری بستے ہیں اور پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری آباد ہیں جی بالکل, وہ کشمیری کمیونٹی کا کشمیر کا حصہ ہے بالکل. اور عالم اسلام بھی پورا جو ہے وہ کشمیر کے پشت کے اوپر ہے انشاءاللہ. پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج کی بات ہو رہی تھی, تو آج ہم اگر اس ٹھنڈے ماحول موسم میں اور سرد موسم میں جب رات کو سوتے ہیں گرم بستروں میں, تو ہم اس لیے سکون سے سو رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے پاس, سیز فائر لائن کے پاس, کہ وہاں ہمارے بہادر فوج پاکستان کے نوجوان کھڑے ہیں. بالکل, وہ بہادر جوان کھڑے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں ہندوستان کے فوج کے سامنے. تو ہم اپنی سکون کی زندگی گزارے. تو پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھولا نہیں جا سکتا. رائٹ. تو ہمارا خون ایک ہے, ہماری جدوجہد ایک ہے, ہمارا مقصد ایک ہے. جی, تو میں اس موقع پہ آج پاکستانی فوج کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا. جی, دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا ساتھی سر کے علاقے پاکستان کی قرارداد آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے اس وقت منظور کی تھی جب مہاراجہ کے علاقے کی بات ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ. جی, تو آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس واحد ریاست جموں کشمیر کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں گے, اور اسی کے لیے تسلسل میں
आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो आज सारी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी है, दुनिया भर में भी, और पूरी कश्मीरी कौम किसी भी खिते में बसती हो, तो उसका ये नारा और ये मकसद है। जी बिल्कुल इस बिल्कुल वक्त जो रियासत के अंदर आपने मेडिसिन की बात की, जी तो एक तो कश्मीरियों को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, और हिंदुस्तान भारत की उस साइड पे आपको पता है कि जो तालिब इल्म थे, जो लोग वहाँ मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे थे, उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा की गई, उनको मारा गया, यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हॉस्टलों से उनको निकाला गया, तो ये एक बहुत मुश्किल और तकलीफ सूरत हाल है। इसी तरह रियासत के अंदर जहाँ खुराक की कमी है, हम आदमियात की कमी है। जी तो मैं इस मौके पे दुनिया भर की जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, और बिलखुसूस जो हेल्प करने वाली तंजीमें हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि रियासत के अंदर इस वक्त खुराक की कमी है, अद्वियात की कमी है, उसको दूर करने के लिए इंटरनेशनल दबाव और इंटरनेशनल जो प्राइवेट जो एनजीओज हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगा कि वो इस सिलसिले में कश्मीरियों की मदद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी यहाँ पर दुआ गो हैं। शामी साहब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है, लास्ट एक लाइन में अगर आपके मैसेज देना चाहें पूरी दुनिया को। बस यही दुआ है कि पूरी दुनिया मुत्तहद हो जी और मिल के भारतीय मुजालिम के रुकवाए, और कश्मीरियों को जो उनको ओके खुद इरादे मिल सके, उनको आज़ादी नसीब हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका भी, शामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ पर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करें। भारत जो जुल्म कर रहा है, अब एज एन कश्मीरी मैं भी एक भारत को मैसेज देना चाहूँगा कि मोदी तुम जितने मर्जी जुल्म कर लो, जितने मर्जी जुल्म ढालो, तुम कितने मुसलमान मारोगे? तकरीबन 40 से 50 ममालिक इस तरह के हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अगर हिंदू तबाह हो गया ना, अगर बनिया मर गया, तो हिंदू और कहीं पर पैदा नहीं होगा, हिंदुओं का सिर्फ एक ही मुल्क है। तो खुदारा दोबारा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी अवाम तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है, और जो तुम मुसलमानों पर जुल्म करते थे आज उसी में तुम्हारी अवाम भी पिस रही है। आज सिखों पर भी जुल्म किया जा रहा है, आज किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, आज जो उनके टीचर्स हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हिंदू जो है। अब तो खुदारा देखा जाए और अपने जो मोदी सरकार है, बनाम सरकार है, उसको समझाया जाए, और हिंदू अवाम जो है, इंडियन जो वहां पर लोग हैं, वो खुद कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरियों के लिए निकलते हैं, लेकिन जो एक सियासी पार्टी, एक जो इनका एजेंडा और जो उनकी जिसका कोई मुराल नहीं, उस फौज का एक एजेंडा है, उसके ऊपर वो काम करने लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इंडिया के हम पंजाब भी लेंगे, और पंजाब लेके वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, मुसलमानों की जीत होगी। नाज़रीन, यहां पर बिल्कुल इख्तिताम करते हुए मैं एक लास्ट शेर से करता हूं कि तोड़कर रख देंगे हर हल्काए जंजीर को, तोड़कर रख देंगे हर हल्काए जंजीर को, अब छुड़ा कर ही रहेंगे हम कश्मीर को। नाज़रीन, यहाँ इस शेर के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को, और मेरे साथ मेहमान जो थे उनका भी बहुत शुक्रिया। कल हम दोबारा नई बात के साथ, और जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ, हाकिम के खिलाफ दोबारा खड़े होंगे, नया प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।